terbengkalai. Entah karena apa ataupun kenapanya Darin nggak tahu teman-teman. Cuman setelah Darin telisik-telisik dari berbagai banyak banget konten kreator yang explore, Darin lihat ada sosok makhluk astral yang menghuni di bangunan ini teman-teman, seperti itu. Dan jujur selain terbengkalai, digadang-gadang rumah sakit, bukan rumah sakit sekolahan ini adalah sekolahan angker juga di daerah sini. Bisa kalian dengar di sini hujan dan wa fana'i fi sirri min kulli disiri bisa ika wal quwwatika bil qudratil akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek mang. Malaikat kaping songo, sir dan sifat wujud. Fokus tenang. Wujud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah mul hodam, ya udah muroh, ya udah mul goib, ya udah mul jasad, ya rizalul goib sir, zat, sifat, wujud. Astagfirullah. Banyak debu di sini. Gerak. Apaan tuh itu? Nggak tahu mang. Ini apa yang gerak-gerak mang? Allahumma salli alaina kulli asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya alamal ghuyub fala yabudu syai'un min ilmillah ya rijalul ghaib bisunni bi'aunillah hadir ya man ala baina salji wan nur alif qulubaka ma ala baina salji wan nur hadir asyhadu muluku sahadatan malaka jog jaim magat matong neng hadir neng pun kukus adat ning sukma komening nirat muga-muga masih kepingbat ku malaikat kaping songo sir dan sifat wujud tenang wujud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Gue dengar suara. Halo. Gue dengar suara dari sana. Astagfirullah. Mang. Gue bakal pantengin. Gue gak bakal samperin teman-teman. Gue bakal pantengin dulu. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Dia masih sedikit ngeblur teman-teman. Dia masih ngeblur. Dia masih sekitar 80% mang. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Gue coba pelan-pelan banget teman-teman. Gue bakal pelan-pelan banget deketin sosoknya. Gue bakal pelan-pelan banget tanpa mengalihkan kamera sedikit pun. Gue bakal pelan-pelan banget. Gue nggak tahu itu sosok apa. Cuman yang jelas itu kayak Mang kuntilanak, Mang. Jelas. Waduh, astagfirullahalazim. Jelas. Mata gua. Muka gua gatal ini, nggak tahu kenapa ini. Astagfirullahalazim. Gua nangis. Halo. Kalian dengar suara nangis? Kami Megawati, Kak Zahira, thank you. Assalamualaikum. Ya
Yang nonton 5.000, yang nge-share baru 108. Bah, nggak tahu kenapa muka gue ini gatel banget loh. Bantu share dan tap-tap layarnya teman-teman semuanya. Gue dengar suara. Dia di area sini teman-teman. Dia di area sini barusan. Yuk bantu share lagi sama tap layarnya. Nggak tahu muka gue ini mang. Sebentar. Ah, itu depan fokusin. Allahu Akbar. Fokusin depan. Allah. 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kun fayakun. Thank you. Allah. Kun fayakun. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sini lu, ha? Sini lu. Ayo sini. Allahu Akbar. Gua bakal pantengin sampai dia hilang. Sini lu. Ayo sini. Aduh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kemana dia? Kemana dia? Kemana dia? Dewi, thank you. Muka gua gatel, ya Allah. Kita coba lagi. Tetap fokus, tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala kulli asirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alamal ghuyub, fala yafutu syai'un min ilmillah. Ya rijalul ghaib bi sunni bi aunillah. Hadir. Ya man alafa baina salji wan nur. Alif qulubaka ma'alabta baina salji wan nur. Hadir. Asyhadu muluku sahadatan malaka. Jok curug jahit magat motong neng. Hadir neng. Bul kukus adak ding sukma komening. Nirat buka-buka masih keping bat ku malaikat keping songo. Sir dan sifat Wujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah mulhodam. Ya udah. Halo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mang, gua pantengin ya. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim. Gua pantengin lu, ha. Mang. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Muka gua kenapa ini? Mang, aduh, Allahu Akbar. Muka gua nggak fokus. Curug jahit begat motong neng. Mang. Hadir neng. Bul kukus adak ding sukma komening. Mang. Buka masih keping bat ku malaikat keping songo. Sir dan sifat wujud. Bang, kursinya. Bang. Kursinya. Halo. Kursinya. Allah. Numpita, thank you. Halo.
Masih gerak dia. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nol kita thank you. Halo? Gue dengar suara. Halo? Via aja tengok ke Imam, thank you. Kok gerak sih? Kok gerak ya teman-teman ya? Kok gerak ya?